Hah? Susu apa? Susu. Iya, susu apa? Gimana sedot? Tawa. Sedot lagi. Oh, pinter. Nara? Boleh, seneng banget mau mainan gitu doang, Len. Susu mamanya. Diamond. Oh. Masukin bisa nggak? Sini mama masukin. Iya, mama masukin di sini. Nih, masuk ke sini. Nyengir kuda. Bah. Gimana? Dia bilang seneng amat itu pemain di botol itu. Oh. Gimana? Sedotnya gimana? Mana sih sampai jatuh? Sedotnya gimana? Wala. Bisa enggak? Oh, bisa. Bisa benar? Oh, lo. Bisa. Nara. Itu susu siapa? Nara. Ya, susu siapa? Nara apa mama? Apa mama? Susu mama? Susu Nara? Nara. Susu mama? Bukan, susu Nara. Ih, nyengir kuda. Oh. Oh. Nah. Ini dijilat. Jangan. Ini terbalikin, Pak. No. No. No, Nara, no. Tidak. Ya. Ih, punya Jawa itu punya mama bukan? Punya mama ini. Ini. Menjep. Nara. Iya. Masukin gol. Masukin ke sini. Masukin ke dalam lubangnya mana? Iya, begini. Nah, awas dulu tangannya. Dah, sedot. Ya, diambil lagi. Orang udah habis. Ya, come on. Dah. Mamam dulu kata Mbak Uti. Dah. Come on. Bye guys. Bye. Nara mamam dulu. Oh, susu mama. Ini makanan Nara aslinya. Ikutin. Dah. Bangun dong, cantik.